হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌমিতা গোলদার। তো আজকে হচ্ছে হলো আমাদের ইন্ডিয়ার ট্রেনিংয়ের ডে 2। তো এখন চলে যাচ্ছি আমরা সবাই মিলে বাসে করে ট্রেনিং হলে। তো এখন 7টা বাজে, তো এখন আমরা যাচ্ছি ট্রেনিংয়ে। তো আজকে ট্রেনিংটা জবরদস্ত হবে, কারণ আজকে লাস্ট ডে ট্রেনিংয়ের। তো আপনাদের সাথে সম্পূর্ণটাই শেয়ার করবো। লাস্ট অবধি অবশ্যই আমার সাথে থাকতে হবে। আজকে সারাদিনটা কিভাবে ট্রেনিং নেব, কোথায় যাব, কি করব, সবকিছু শেয়ার করব। ওকে, সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সো অলরেডি কিন্তু আমরা আছি জয়পুর রাজস্থানে আছি, এলডিআর লিডারশিপ রিট্রিট ডে 2। আমরা খুব এক্সাইটেড আজকের জন্য। ওকে, দেখিনি কে কে আছে আমাদের সাথে। ইয়েস, Wow, I am super excited. অলরেডি ট্রেনিং হলে ঢুকে গেছি। আমাদের স্টেজ রেডি। 9:30টার সময় আমাদের ট্রেনিং স্টার্ট হবে। ট্রেনিং টাইমে আমরা এখন মুড়ি খাচ্ছি, সবাই গ্লাসে গ্লাসে মুড়ি। তো এখন আমি খাবার নিতে এসেছি, সুব্রত হলে আছে। আমি খাবার নিয়ে তারপর যাব। সেম কালকের মতোই কিউআর কোড দেখিয়ে দুটো ফুড নিতে হবে। এই তো অলরেডি এই যে এরকম করে খাবার দাবার দিচ্ছে। আমি এখন দুটো নিয়ে নেব। এরকম দুটো দিয়েছে, সবই ভেজ থালি থাকে এখানে। এই তো অলকেশদা খাচ্ছে, দারুণ খাবার দিয়েছে। चेंज हो गया। आज स्टेमिना होल्ड करती हूँ। 2018 में हमले की एक फेस्ट में एक्सप्रेस 20 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी। सो ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन दैट वी आर इनटू सच अ गुड हेल्थ एंड बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। उसके बाद बाय बैकग्राउंड में हाईली एजुकेटेड हूँ। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में, देन आई एम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। 23 साल पढ़ाई करी, 11 साल जॉब करी, और एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में मेरा मंथली पे आउट 70,000 था इन 2014 व्हेन आई डिसाइडेड टू स्विच फुल टाइम इनटू हर्बलाइफ। और जैसे हस्बैंड और वाइफ एक और 11 हो जाते हैं, तो मैंने भी डिसीजन लिया सर को ज्वाइन करने का। एंड उसके बाद ग्रोथ अमेजिंग हुई, और हमारी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रोल रहा हमारी ट्रेनिंग्स का। एंड आप एक बार लीडरशिप एंड गवर्नेंस के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। जब ये न्यूट्रिशन क्लब मैंने खोला था, ये गुड़ का गोदाम था, और इसमें जो मैंने फ्रिज ली थी उसके 3 पाँव में चौथा पान नहीं था। और इस वॉशरूम इस न्यूट्रिशन क्लब में पहले 2 साल तक शायद वॉशरूम भी नहीं था। ये न्यूट्रिशन क्लब लाइक वो बहुत फैसिलिटीज के साथ नहीं था। आई नो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, बट फिर भी हर्बलाइफ खून में हर्बलाइफ था, और किसी भी परिस्थितियों में क्लब खुला। और इस क्लब से हमने 3 लोगों ने शेक पीना शुरू किया, सुप्रीत मैन एंड ऑफ कोर्स मैंने पर्सनली और गुरप्रीत सर ने। वो 3 शेक 12 महीनों में 700 शेक में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्पेशल थैंक्स न्यूट्रिशन क्लब पूछने मेरे ऊपर, और मैं 1 महीने बाद पॉजिटिव हुआ। पहले 10 दिन में मेरा 5 किलो फैट लॉस हुआ, और मैं उसी टाइम मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट में जादू है, हर्बलाइफ प्रोडक्ट में जादू है। हमारे घर में एक होम न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है, और एक्टिविटी भी करना शुरू किया है। अवेयरनेस करना और इन्वाइटेशन करना, ट्रेनिंग करना, ऐसे ऐसे करके हमारा एक दिन आ गया। अगले 25 साल हिंदुस्तान में एक भी छोटा सा भी अनएथिकल काम नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से। ये मेरे साथ है। आपको इंडिया पे गर्व होगा, आपको गर्व होगा इंडिया पे। और बात 101% एक दिन आसमान से बाकी उसकी आवाज आएगी, सारे जहां से अच्छा ऐसा रहमान से हिंदुस्तान हुआ। Can we all promise, Mark, we will do right business practices? मैं आपको बता रहा हूँ, गलत कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है, चाहे छोटा सा भी गलती हो, लेकिन सही चाहे टाइम लगे, एक दिन बहुत बड़ी मंजिल पे पहुंचते हैं। And I want everybody, to work with us for ethical business. आप मेरे को वादा करिए, सभी लोग
ना गलत करेंगे, ना गलत देखता हुआ बर्दाश्त करेंगे। We'll check कौन बाजू में गलत कर रहा है, we'll report to APC because we want this company Marcus Mission to our upcoming generations. We want कि हमारे बच्चे भी प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन क्लब बने और उनके बच्चे भी प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन क्लब बने, और इसके लिए हमें भारतीय लीडरशिप को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। मार्क्यूस ने हमेशा बोला है इस कमरे में एक व्यक्ति सारे कमरे के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारा कमरा एक व्यक्ति के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Let's build it better. Let's make big future. 25 years, no unethical violence. गोपा जी को कंपनी को बोलना चाहिए कि भाई आपका डिपार्टमेंट चेंज, बिकॉज इन कमिंग टाइम नेक्स्ट 6 months zero ethical violence. Next 6 months no problem. We will build it right. हमारा कस्टमर रहना चाहिए और किसी और का कस्टमर हमारे कस्टमर नहीं होना चाहिए। That's what I promise I want from the entire India leadership, and we will build it better. We'll feel proud and we will make Mark proud. और एक दिन मार्क को बोलना चाहिए, बोलेंगे कि मेरी कंपनी सेफ हाथों में, सुरक्षित देश में है, बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है, और मार्क्यूस वहां से खुशी से हमें आशीर्वाद दें ताकि ये पूरा कमरा 8000 लोगों का आने वाले 5 से 10 साल में चेयरमैन क्लब बनके इस कमरे में बैठा। Thank you very much everyone. God bless you. See you in APTR. Let's go for next 6 months. A new of you, right? Thank you very much. Thank you much for that. তো অলরেডি আমাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। তো এখানে শাড়ি চুজ হচ্ছে এখন, এই যে গোড়াপাত্তি নাকি এগুলো গোটাপাত্তি। তো লাস্ট অবধি এই শাড়িগুলো পছন্দ করছে সবাই, এক একটা করে সবার জন্য। এই যে কত সুন্দর লাগছে ম্যাডাম, এটা গায়ে দিয়েছেন। আমরা সবাই একই ধরনের শাড়ি নিয়েছি, একই ধরনের শাড়ি নিয়েছি, ডিফারেন্ট কালার। এই তো তনু এইটা নিচ্ছে, এই তো আরেকটা দুপাট্টা নিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা শাড়ি ফাড়ি কিনে এখন চলে এসেছি খাবার দাবার খেতে। বড় ইউটিউবার ম্যাডাম, এটা হচ্ছিল ওপরের সেকশনটা দুর্দান্ত। এখন আমরা যাচ্ছি, এটা হচ্ছিল রাজস্থানের মেবি ফেমাস একটা রেস্টুরেন্ট হান্ডি। তো এখানে এসেছি আমরা, তো আমরা এখন এটাতে বসবো। এটা রাজস্থানের একটা নামি দামি রেস্টুরেন্ট, কি হান্ডি। এটা একটা রাজস্থানের নামি দামি রেস্টুরেন্ট। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বারকাম রেস্টুরেন্ট, বাট আমরা এমনি নর্মাল খাবার দাবার খেতে এসেছি। এখন আমরা ওয়েট করছি সব খাবার দাবারের জন্য, সব অর্ডার করে দিয়েছি, এবার খাবার দাবারের জন্য ওয়েট করছি। এটা হলো জংলি মাছ মাটন, আর এখানে 30 রকমের মশলা দিয়ে এটা কিন্তু ফ্রাই করা হয়, তাই তো? স্পেশাল খাবার, হ্যাঁ এখানে স্পেশাল খাবার। হ্যাঁ এ বাবা, সুজিত দাকে তো অনেক বড় পিস দিয়ে দিয়েছে, নল্লি वाला পিস। এই তো বিরিয়ানি দিয়ে দিয়েছে, মটন বিরিয়ানি, 2 পিস মটন, ফাটাফাটি বিরিয়ানি। এই তো আমরা হেঁটে হেঁটে দেখলাম জয়পুরের কামান, এই তো দেখাচ্ছি, হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলাম। আর এই সব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। এই যে এরা হচ্ছিল ফাঁকিবাজ, এখন খেয়ে দিয়ে লিফটে যাচ্ছে। আর এরা হচ্ছিল ফিটনেস ফ্র্যাঙ্ক, এর জন্য এখন এরা হেঁটে যাচ্ছে। আর আমি সেই দিক নির্দেশনায় চলছি, যেই দিক নির্দেশনায় চললে আমার ভালো হবে। তো হোটেলে চলে এসেছি, খাবার দাবার খেয়ে এবং কেনাকাটা করে, কেনাকাটা সেরকম কিছুই করিনি, 5 জনের জন্য 5টা শাড়ি নিয়েছি আর একটা দুপাট্টা নিয়েছি কলকাতা একজনের জন্য, কারণ 2 দিন আগে তার বার্থডে গেছে। এই হলো আমার কেনাকাটা, আর সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ওদের শাড়ি তো ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি, বাট আমি যে শাড়িটা কিনেছি সেটা আমি তোমাদেরকে কলকাতা যেয়ে দেখাবো। তারপর একটা চাদর গিফট পেয়েছি পিঙ্কির কাছ থেকে, আর এই তো তোমাদের সাথে আমি ওটা কলকাতা যেয়ে যা যা কিনেছি শেয়ার করব। বাট আজকের ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। আর আগামীকাল আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি কলকাতায়,
তো আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে সকাল সকাল, কটা নাগাদ সেটা কালকের ব্লগেই জানতে পারবে। তো কালকে কিভাবে যাচ্ছি এবং যাওয়ার পথে আমরা কিভাবে এনজয় করছি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর সেটার জন্য অবশ্যই আমার নেক্সট ব্লগটাও কিন্তু দেখতে হবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরো ব্লগটা দেখার জন্য আর এইভাবে আমার পাশে থাকার জন্য। বাই বাই।